man mga nang bag. Babe. Gani siya bibo nindot check style. Mads, iuli na kong langgana, Mads. O sige, Mads. Lagi mo nakagamit ka ni Mads. Kaluyan po, Mads, kay unsa man imong kita na Mads? Kuan ni Mads, sa kuan Mads ba? Nakoy nindot nga udiron Mads. Pampagwapa ni Mads, unya pampaputi pod Mads ba? Wow, basin pwede ko na, Mads. Apili ko, Mads. O Mads, pwede kay kani Mads. Musamot yung kagagwapa Mads. Wow. Pwede, Mads. Bayari lang po ko, Mads. Ha? Bayari lang po. Utangon ni mo Mads? Tangon lang ako, Mads. O sige, babe, okay ra babe. Ikaw bayad ha, kay wakoy katapal. Sige babe. O, kanilang siya udiron. Kana siya, Mads. Ay, kagwapan. Magwapan na gid ko na, Mads. Oy, Oh, sabi ka gwapa ni Mads. Pila ka bukin mo Mads? tulo lang ka buhok, Mads. Pwede man ka, Mads. O, pwede. Sige, Mads. Ako lang tubuan pagbayad. Okay Mads, pwede ra po. Pasyalan ako karon dan, Mads. Ha? Pasyalan ni mo? O, nakay pa sa kong gwapan, Mads. O sige, kaulan ako ni Ron. Sige, Mads. Aris ako, Mads. Salamat sa planggana, ha. O sige Mads. Sige. Bye, Pads. Ano ito yung udiron? Masa man? Ang gata ni Mads. Ang gata ni Mads. Pasyal niya. Ay, nadiri ako sa balay na lang niya. O sige. Oh. Huwag katapal.